Hello guys, mayingon to guys, mayingon to sa inyong tanan dia guys, mayingon to sa mga lodge, mayingon to da lodge. So, dire lodge, nako diri sa may tibong ko lodge, diri sa may tibong ko nako diri yon kay nagatataw sakyan kay mbaling Piria. So, nako diri lodge so. Nako diri lodge sa Bungko. So, shout out ya lodge, shout out ya. Guys, so nako dire. Tapos so. So dito ko sa may banda sa Tibungko Hospital. Bungko Hospital sa Acosta. Okay, Acosta. Guys, so guys. Ako dire guys, gataw sa sakinan na baling ko sa Conron, bigas na lugar. Diba, panakan kong balin na niron. Salamat Lods. Salamat guys. Nakadali guys, nakakay mga sakinan diri. So shout out guys. Nako di sa hospital hospital sa Acosta. Acosta di Bungko. Okay, so again guys. Bungko guys Nako di guys, nakataw sakinan. So shout out ya guys, shout out ya. Tapos guys, sige, salamat guys. Bye guys, bye.